देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज अगस्त 24 तारीख सोमवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1, आज 3टी जिल्लार 16टी ब्लॉक रे स्कूल अंगनवाड़ी बंद। 2026 अगस्त 24 रे राज्यर 3टी जिल्लार 17टी ब्लॉकर समस्त सरकारी एवं घरोई विद्यालय बंद रहिबो। एई ब्लॉक गुड़िकरे थिबा अंगनवाड़ी गुड़िक मध्य पिलांक पई बंद रहिबो। स्कूल एवं अंगनवाड़ी बंद तालिका रे जाजपुर, भद्रक एवं नवरंगपुर जिला सामिल अछि। सूचना अनुसार जाजपुर जिलार 8टी ब्लॉक रे 162टी स्कूल बंद रहिबो। एथि सहित एही ब्लॉकर समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहिबो। सेहिपरि भद्रक जिले में लगाण वर्षा, बन्या परिस्थिति और पुनरुद्धार कार्य को दृष्टि रे रखी जिलापालक निर्देश क्रमे जिला भद्रक, तिहिड़ी और चांदबाली रे 89टी स्कूल 24 अगस्त 2026 रे बंद रहिबो। नंबर 2, लीज रे दियाजिबो भुवनेश्वर विमान बंदर, केन्द्रर मंजूरी। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर को लीज सूत्र रे देवा प्रस्ताव को केंद्र सरकार नीतिगत मंजूरी प्रदान करिसंती। केंद्र सरकारक बंडलिंग रणनीति अधीन रे लाभजनक भुवनेश्वर विमान बंदर सह कम यात्री परिचालना करुवा कर्णाटकर हुबली विमान बंदर को जोड़ा जाइछि। देशर मोट 11टी विमान बंदर को लीज रे देई 6000 कोटी टंका संग्रह करने को लक्ष्य रखा बेले विमान बंदरर मालिकाना एएआई पाखरे रहिबो एवं घरोई संस्था मुख्यतः परिचालना, विकास और आधुनिकीकरण दायित्व बुझिबो। पाणीपाग सूचना। बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सक्रिय। ओडिशा रे वर्षा बढ़िबो, मत्स्यजीवी को समुद्र मना। बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होइछि। उत्तर बंगोपसागर एवं तार पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग, बांग्लादेश उपकूल रे सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे आज भोर 5:30 रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं एहार आखपाख अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। लघुचाप प्रभाव रे उत्तर पश्चिम और पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर समेत पश्चिमबंग, ओडिशा एवं उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे झड़ पवन सह वर्षा हेबार संभावना रही। काली पर्यंत ई अंचलगुड़िक घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। झटका पवनर बेग 60 किलोमीटर पर्यंत पहुंचवा आशंका रही। पवनर बेग अधिक रहिबा जोगु उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल रे समुद्र अशांत रु अति अशांत रहिबो। समुद्र अशांत रहिबा आशंका थिबारु 24 अगस्त पर्यंत उत्तर पश्चिम और पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर एवं ओडिशा, पश्चिमबंग और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल को न जीवाकू मत्स्यजीवी को परामर्श दिया जाइछि। नंबर 3, नीलाम हेब कटक जिलार 40 बालीघाट। प्रथम थर ई लटेरी रे घाट आवंटन। कटक जिलार 40टी बालीघाट को नीलाम पई जिला खनि विभाग पक्षरु पदक्षेप ग्रहण कर जाइछि। एथिपई आवेदन करिवार शेष समय सेप्टेम्बर 21 तारिख धार्य कर जाइछि। सेप्टेम्बर 22 रु अक्टोबर 6 तारिख मध्य टेंडर खोलाजिवो। अक्टोबर 12 रु 16 तारिख मध्य ई लटेरी जरिया उपयुक्त नीलामधारी को बछाजिवो। कटक बड़म्बरे 3टी बालीघाट रहिथिबा बेले कटक सदर रे 5टी बालीघाट, कंटापड़ा तहसिल रे गोटिए, किशोरनगर एवं निश्चिंत कोइली तहसिल रे सर्वाधिक 9टी लेखाएं बालीघाट, नरसिंहपुर तहसिल रे 6टी, तिगिरिया तहसिल रे 2टी पथर खणी, आठगढ़ रे गोटिए मोरम खणी, डमपड़ा रे गोटिए मोरम खणी, टांगी चौदुआ रे मोरम खणीर नीलाम पई स्थिर होइछि। प्राय प्रत्येक बालीघाट 12 एकर परिमित अंचल रे उपरे रहिछि। प्रत्येक बालीघाट रु वार्षिक 50,000 घनफुट रु 95,000 घनफुट पर्यंत बाली उठै पारिबो बोली धार्य होइछि। प्रति घनमीटर पिछा 70 टंका धार्य कर जाइछि। नंबर 4, राज्यगुड़िक केन्द्रर निर्देश, पीएनजी संजोग त्वरान्वित कर। देश में लोकंकु एलपीजी परिवर्ते पाइप जरिया जेभली रंधन गैस जोगई दियाजिबो सेथिपई पीएनजी संजोग को त्वरान्वित करिबा लागि केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित अंचलगुड़ी को कहिछि। गैस वितरक और तैल विपणन कंपानी गुड़िक मध्य समन्वय स्थापन पई जिला स्तर में नोडाल अधिकारी नियुक्त करने कहुଯାଇଛି। पीएनजी संजोग नेबारे विफल होइथिबा परिवार गुड़ी को एलपीजी न जोगैबा दिगरे सेमाने सहायक हेबे। चलित मास 21 तारिख रे केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव नीरज मित्तल मुख्य सचिव माननकु एने एक चिठी लिखिछंती। पीएनजी अधिक निरापद, स्वच्छ और दक्ष रंधन इंधन। यह लोकंक पाखरे पहुंचिले एलपीजी वितरण नहीं परिवहन जनित समस्या दूर हेबो। नंबर 5, NH 55 रास्तार तुरंत मरामती पई नितिन गडकरी को चिठी लिखिले सांसद धर्मेंद्र प्रधान। संबलपुर कटक को जोड़ुवा जातीय राजपथ 55 संगीन अवस्था और गभीर खाल सबूर तुरंत मरामती पई संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान केन्द्रर सड़क परिवहन राजपथ मंत्री
नितिन गडकरी को चिठी लिखि अनुरोध करिसेंती। लगाण वर्ष जलबंदी जोगु रास्ता नष्ट हेबा सह गमनागमन बाधाप्राप्त हेउथिबारु एही दुर्घटनार आशंका वृद्धि पाउथिबारु संपृक्त कर्तृपक्षको तुरंत आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने निर्देश देबाकु से अनुरोध करिसेंती। नंबर 6 सेप्टेम्बर 6 रे कड़ा दिवस पाड़िब कुडुमी सेना। मयूरभंज जिला रायरंगपुर स्थित पीसीएम कल्याण मंडप रे ओडिशा कुडुमी सेनार राज्य सभापति दिव्य सिंह महंतଙ୍କ नेतृत्व ओडिशा कुडुमी सेनार कड़ा दिवस पालन नहीं सामाजिक सम्मेलन और प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। 1950 मसीहा सेप्टेम्बर 6 रे सेतेबेडर केंद्र सरकार कौनसी कारण नथाई चक्रांत करी कुडुमी जाति को एसटी तालिकारू बाद देइछंती। उक्त दिनटी कुडुमी जाति पई अभिशाप तथा अन्यायर दिन बोली कही सेप्टेम्बर 6 को कड़ा दिवस रूपे कुडुमी जाति पालन करि आसुछि। नंबर 7 नीति आयोग रिपोर्ट पढ़ा चाकरीठू दूर रे 8.7 कोटी युवक युवती। देश में 15 रु 29 वर्ष बयसर 8.7 कोटी युवक युवती ना पाठ पढ़ुछंती ना चाकरी करिछंती ना तालीम नेउछंती। युव वर्गर एते संख्यक व्यक्ति पाठपढ़ा चाकरी और तालीम नेबरू बाहर अछंती बोली नीति आयोग पक्षरु प्रकाशित रिपोर्ट रे कहुଯାଇଛି। विभिन्न प्रसंग को नहीं जेनजी वर्गर आंदोलन एवं चर्चा रे थिबा बेले नीति आयोगर रिपोर्ट चिंता बढ़ेछि। पाठपढ़ा चाकरी करुनथिबा युवक युवती माननकु सुलभ मूल्य रे तालीम देवा सह नुआ नुआ क्षेत्र में आत्मनियुक्ति सुजोग प्रदान करने लगी नीति आयोग यह परिप्रेक्षी में परामर्श देइछि। 2021 मसीह प्रस्तुत 78तम जातीय नमूना सर्वे रिपोर्ट को भित्ति करी नीति आयोग 2047 रे विकसित भारत पई दक्षता विकास पुनः कल्पना शीर्षक रे रिपोर्ट प्रकाश करिछि। रिपोर्ट रे भारतर कर्मशक्ति एवं छात्र छात्री मानकु 5टी बड़ वर्ग रे विभक्त कर जाइछि। शिक्षा नियुक्ति और तालीम पाउनथिबा एही युव वर्गंकु एनईईटी वर्ग आख्या दिया जाइछि। नंबर 8 बिजु जनता दलर एससी सेल पुनर्गठित सभापति हेले महेश साहू। बिजु जनता दल पक्षरु दलर अनुसूचित जाति सेल को नूतन भाव पुनर्गठित कर जाइछि। दलर सभापति नवीन पट्टनायक अनुमोदन क्रमे एही नूतन पदाधिकारी नाम घोषणा कर जाइछि। दलर सांगठनिक कार्य को दृढ़ एवं सक्रिय करबा पई महेश साहू को बीजेडी एससी सेल सभापति भाव दायित्व प्रदान कर जाइछि। सेहीपरि एससी सेल रो उपदेष्टा भावे प्रमीला मल्लिक, पद्मनाभ बेहेरा, गणेश्वर बेहेरा एवं स्नेहांगनी छुरिया रहिछंती। कार्यकारी सभापति भावे चंद्र सारथी बेहेरा, राजेंद्र कुमार दास एवं तुषारकांति बेहेरा एवं उपसभापति भावे डॉक्टर राजश्री मल्लिक, रमेश चंद्र बेहेरा, डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक, शर्मिष्ठा सेठी एवं रघुराम पाडल को दायित्व दिया जाइछि। साधारण संपादक भावे अभिमन्यु सेठी, माधव धड़ा, सुदर्शन हरिपाल, निहार रंजन बेहेरा, डॉक्टर संजय दास, अनुसुया पात्र एवं ललिता नायक को दायित्व दिया जाइछि। नंबर 9 सैनिक स्कूल संबलपुर रे नियुक्ति पीजीटी टीजीटी समेत विभिन्न पदवी रे सुजोग। चाकरी खोजुथिबा प्रार्थीଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। सैनिक स्कूल संबलपुर पक्षरु विभिन्न शिक्षक और अणशिक्षक पदवी रे नियुक्ति ପାଇଁ आवेदन पत्र प्रकाश पाइछि। पीजीटी टीजीटी सहित पीईएम पीटीआई कम माट्रन 8 मास्टर लैब असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क पदवी रे प्रार्थी माने आवेदन करि परिबे। साधारण और ओबीसी प्रार्थीଙ୍କ ପାଇଁ आवेदन फी 500 टंका, एससी एसटी प्रार्थीଙ୍କ ପାଇଁ 250 टंका रहिछि। आवेदन पूर्व प्रार्थी माने अधिकृत विज्ञप्ति रे निज पदवीर योग्यता, बयस और अन्य शर्त निश्चित भाव जांच करबा उचित। स्कूल ठिकाना हेउछि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट बसंतपुर, पीएस बुर्ला भाया सीएस चिपिलिमा, गौशाला निकटरे, जिला संबलपुर, ओडिशा 768025। एही नियुक्ति संबंध में जेकोसी सूचना पाई प्रार्थी माने 9692200674 रे मध्ये जोगाजोग करि परिबे। नंबर 10 हजि जाइथिबो ऐतिह्यर संधान। आंध्र प्रदेश रु मिलिला कपिलेन्द्र देवଙ୍କ शिलालेख स्टाम्पेज संग्रह। आंध्र प्रदेशर श्रीकाकुलम जिला अंतर्गत टेकाली सहरु मिली गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय एक अभिलेखयुक्त प्रस्तर। रिडिस्कवर लस्ट हेरिटेज ट्रस्टर सदस्य दीपक कुमार नायक और विक्रम कुमार नायक यह शिलालेख को ठाब करिसेंती। दीपक नायक कहिसेंती यह शिलालेख विषय तथ्य 1926-27 मसीह एनुअल रिपोर्ट ऑन इंडियन इपिग्राफी पुस्तक रे प्रकाशित। यही आधार रे आमे टेकाली राज परिवार सदस्य ललित कुमार देव को जोगाजोग करिथिलु। तांको सहायता रे टेकाली राजप्रसाद रु यही शिलालेख को ठाब करिछु। शिलालेखटी तुळसी चौरा तळे रही अनेकांश नष्ट हो जाइछि। आमे यार स्टाम्पेज संग्रह करिछु। ओडिया लिपि और भाषा रे उत्तरकीर्ण यही शिलालेखर प्रथम धाड़ी नष्ट हो जाइछि। द्वितीय एवं तृतीय धाड़ी रे प्रताप कपिलेश्वर और गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ नाम खोदित। चतुर्थ धाड़ी रे विजय राइजे लेखा अछि। कपिलेन्द्र देवଙ୍କ शासनकाल 15 शताब्दीर।
नंबर 11 वाराणसी रे ओडिशा पर्व उद्घाटित। वाराणसी रे शनिवार ठारू 3 दिनिया ओडिशा पर्व आनुष्ठानिक भाव उद्घाटित हो जाइछि। दीनदयाल हस्तकला ठारे अनुष्ठित ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସମ୍ଭାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫିକିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଓର୍ମାସ୍ ଏବଂ ଓଟିଡିସି ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ, ବେଜିଂରେ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଡୋଭାଲ। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଓ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସୋମବାର ବେଜିଂ ଯିବେ। ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କ ଚୀନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର 25 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2003ରେ ଗଠିତ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 3488 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନମ୍ବର 13 ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି। ସରକାର ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବା ପରେ ସରକାର ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ସଂଗଠନ ନିଜର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଦ୍ଦ କରିବା ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ତାଲିକା ମଗାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ଧ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଗିରଫ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ମଦ ପରିବହନ ଟେଣ୍ଡରରେ ହେରଫେର ଓ ସବକଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ରବିବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କାରୁମୁରି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଇଡି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କୋଣ୍ଡାପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଦ ପରିବହନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସିଆଇଡି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଇଡି ମାମଲା ଉଭା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ନୀତିଗତ ଭାବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, କହିଲେ ଗୋର୍। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ନୀତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏନେଇ କେବଳ ଆଇନଗତ ବୈଷୟିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ କହିଛନ୍ତି। ରାଜିନାମା ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଏହା ଏକ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ମାସରେ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଭାରତକୁ 5 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ଆସିବେ ବୋଲି ଗୋର୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ନେଇ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏବଂ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ୟୁକ୍ରେନକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଯୋଗାଇବା ଫ୍ରାନ୍ସ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ମାକ୍ରନ୍। ରୁଷ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ନୂତନ ମିଜାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଝି ଆକାଶରେ ରୁଷିଆ ମିଜାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
रूस एवं यूक्रेन प्राय 4.5 वर्ष धरी युद्धरे अछंती। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड भली यूरोपीय देशगुड़िक रूस विरोध में अस्त्रशस्त्र जोगाई यूक्रेन को सहायता करुछंती। यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर जोगाइबा पई फ्रांसर निष्पत्ति एपरि एक समय आसीछि जेतेबेले रूस गत किछि मास मध्यरे यूक्रेन उपरे आक्रमण को तीव्र करिछि। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन कहिसंती यूक्रेन रो आकाश को सुरक्षा देवा एवं रूस आक्रमण को प्रतिहत करिबा पई मिसाइल इंटरसेप्टर जोगाइबा अत्यंत जरूरी। नंबर 18 पुणी सकाळु सकाळु थरिला जापान 5.9 तीव्रता युक्त भूमिकंप 23 आहत। पुणी थरे रविवार सकाळे जापान रे एक शक्तिशाली भूमिकंप अनुभूत होईछि। भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल रे 5.9 माप कर जाइछि। राजधानी टोकियो समेत पूर्व जापान रो अनेक अंचल रे यार प्रभाव अनुभूत होईछि। अधिकारी अनुसार भूमिकंप 23 जन आहत होइछंती। भूमिकंप परे कौनसी सुनामी सतर्क सूचना जारी होई नाही। जापान पाणीपाग संस्था अनुसार भूमिकंप दक्षिण इबाराकी प्रदेश रे घटिछि। यार केन्द्रस्थल भूमि तले प्राय 70 किलोमीटर गभीर रे थिला। ए अंचल जापान रो सर्वाधिक भूमिकंप प्रवण अंचल मध्यरु गोटिए। नंबर 19 अमेरिका उपरे पाल्टा 50% शुल्क लगेला कानाडा। कानाडा और अमेरिका मध्य वाणिज्य युद्ध तीव्र होबारे लागिछि। दुई देश मध्य वाणिज्य आलोचना बातिल हेबा एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 50% शुल्क लगेइबा परे कानाडा समान मात्रार पाल्टा शुल्क वाशिंगटन उपरे लगेइछि। अमेरिका उपरे आसंता सेप्टेम्बर 8 तारिख रु कानाडा 80% शुल्क लगेइबो बोली प्रधानमंत्री मार्क कार्नी घोषणा करिसंती। मुख्यतः अमेरिकार इस्पात, दुग्ध जातीय सामग्री एवं इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री उपरे ई शुल्क लगाजिबो। कानाडावासी स्वार्थ रक्षा लगी यह कराजिबो बोली कार्नी कहिसंती। कार्नी ई घोषणा पर ट्रंप प्रतिक्रिया रखिसंती। अमेरिका राज्य न होई मध्य राज्य सुविधा कानाडा खोजुछि। अमेरिकार कृषक मानक उपरे कानाडा विपुल मात्रार शुल्क आदाय करिछि बोली ट्रंप अभियोग मध्य करिसंती। नंबर 20 गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड रे स्थान पाइले रायरंगपुर कौशिक। मयूरभंज जिला रायरंगपुर माटीर पुओ कौशिक को गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड्स रे स्थान पाइछंती। भारत सरकार युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्रालय अधीनस्थ युव व्यापार विभाग द्वारा मेरा युवा भारत पोर्टाल माध्यम आयोजित ऐतिहासिक जातीय कार्यक्रम द मोस्ट यूजर टू टेक एन ऑनलाइन क्विज इन 1 वीक रे कौशिक अंशग्रहण करथिले। सारा देशरू 3,90,812 जन प्रतियोगी अंशग्रहण रे सृष्टि होइतिबा ई विशाल रेकर्ड को आनुष्ठानिक 4 जून 2026 रे आनुष्ठानिक भाव प्रमाणित एवं स्वीकृति प्रदान करा जाइछि। नंबर 21 बांग्लादेश रे गैस संकट हांडीसाड़ू आरंभ कर कड़ कारखाना एवं परिवहन प्रभावित। प्राकृतिक गैस संकट जो बांग्लादेश रे अचल अवस्था सृष्टि होइछि। यार प्रभाव हांडीसाड़ू आरंभ कर कड़ कारखाना एवं परिवहन सेवा सबुठारे अनुभूत हेउछि। लोके रोषेई करिबा पई समस्या रे पड़िछंती। होटेल रेस्टोरेंट रे खाद्य दर पूर्व तुलन में ढेर बढ़ी जाइछि। गैस अभाव जो बहु शिल्प बंद होगा सहित देश में विद्युत काट जारी रही। गत 2 वर्ष मध्य देशर 7टी प्रमुख शिल्पांचल 457टी शिल्प यूनिट स्थायी भाव में बंद हो जाइछि। सेतिमध्यरे 108टी पोशाक संबंधी यूनिट एवं 287 अन्यान्य उत्पादन व्यवसाय रही। नंबर 22 हिमाचल में मौसुमी वर्षार तांडव 55 दिन में 224 मृत 149 रास्ता एबे भी बंद। हिमाचल प्रदेश रे चलित वर्ष मौसुमी वर्षा भयंकर विपर्यय सृष्टि करिछि। जून 30 रु अगस्त 23 पर्यंत 55 दिन मध्य राज्य में वर्षा जनित विपर्यय और सड़क दुर्घटना रे मोट 224 जनकर मृत्यु होइछि। एथुरु 91 जनक मृत्यु भूस्खलन, बादल फटा वर्षा, बुड़ी जीवा और अन्य वर्षजनित घटना रे होइथिबा बेले सड़क दुर्घटना रे 133 जन प्राण हरैछंती। राज्य विपर्यय परिचालना केन्द्रर रविवार सकाळर तथ्य अनुसार ताजा वर्षा पर राज्य में 149टी रास्ता एबे भी अवरोध हो रही। शनिवार संध्यारे यही संख्या 98 थिबा बेले रविवार सकाळ सुधा यह 149 को बढ़ी। भूस्खलन, रास्ता पर माटी और पत्थर पड़िबा एवं रास्ता भित्तिभूमि नष्ट होगा जो यातायात प्रभावित होइछि। नंबर 23 यूक्रेन रे निर्वाचन करिबा विपज्जनक कहिले जेलेनस्की। रूस सह युद्ध जारी रही समय यूक्रेन रे निर्वाचन आयोजन करने अत्यंत विपज्जनक एवं यह देश को विभाजित करदेव बोली राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेनस्की प्रकाश करिसंती। पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोवଙ୍କ निर्वाचन दाबी को समालोचना करी से कहिसंती जे सामरिक आईन बलवत्तर थिबारु निर्वाचन स्थगित रहिछि, जहाको देशर बहु संख्यक नागरिक समर्थन करुछंती। युद्ध समय सेना और समाज मध्य कौनसी विभाजन सृष्टि हेबा ग्रहणीय नुहे बोली से दृढ़ भावे कहिसंती। नंबर 24 केंद्र मंत्री मानक बासभवन मरामती रे खर्च होइछि रेकर्ड 92 कोटी। आरटीआई रिपोर्ट। दिल्लीर प्रसिद्ध लुटियंस बंगला जोन रे अवस्थित
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ମରାମତି ନବୀକରଣ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଗତ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ 92.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏକ ଆର୍ଟିଆଇ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବ୍ୟୟଭାର ଗତ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା 27.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2014-15ରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ସମୁଦାୟ 547.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହି ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳାଗୁଡ଼ିକର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସଠୁ 1-3ରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶା ଧୂମିଳ। FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସଠାରୁ 1-3ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା। 41ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଡୁକୋ ଟେଲଗେନକାମ୍ପ ଗୋଲ୍ କରି ଘରୋଇ ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 51ତମ ମିନିଟ୍ରେ ହୋଡମେକର୍ସ ଏବଂ 56ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଥାଇସ୍ ଭାନ୍ ଡାମ୍ ଗୋଲ୍ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବିଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ 2ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରିନଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଭାରତକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 26 ପଡ଼ିକଲଙ୍କ ଶତକ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼, ବେହାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କଲମ୍ବୋରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କଲମ୍ବୋର ସିଂହଡ଼ି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକଲଙ୍କ ଶତକ ବଡ଼ରେ ଭାରତ 85 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 300 ରନ୍ ସହ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଦେବଦତ୍ତ ଏହି ଇନିଂସରେ ନିଜର ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 193ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 117 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ 12ଟି ଚୌକା ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାଗିଦାରୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଅବସର ନେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଶର୍ମା। ଭାରତୀୟ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର କର୍ଣ୍ଣ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷୀୟ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ, 2ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ଗୋଟିଏ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ୟୁପିଟି 20 ଲିଗ୍ରେ କାନପୁର ସୁପରଷ୍ଟାରରୁ ଖେଳୁଥିବା ଅବସରରେ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକେନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେରୁଟ ମାଭରିକ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ନମ୍ବର 28 ବେୟର୍ନ ମୁନିକ୍ ଜିତିଲା ଜର୍ମାନ ସୁପରକପ୍। ଗତ ଋତୁରେ ଯୁଗଳ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଥିବା ବେୟର୍ନ ମୁନିକ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜର୍ମାନ ସୁପରକପ୍ରେ ବିଜେତା ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ବୋରୁସିଆ ଡର୍ଟମୁଣ୍ଡକୁ 2-1ରେ ହରାଇ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର 28ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପଦାର୍ପଣକାରୀ ନାଥାଲିନ୍ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଗୋଲ୍ରେ ବେୟର୍ନ ମୁନିକ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 29 ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ 10 ୱିକେଟ୍, ବାଂଲାଦେଶର ପାଳି ପରାଜୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା 1-1ରେ ଶେଷ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବାଂଲା ଟାଇଗର୍ସ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଘରୋଇ ଦଳଠୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଳିରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ 100 ରନ୍କୁ ବି ଟପି ପାରିନି। ବାଂଲାଦେଶର ଏଭଳି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ 5 ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା 2 ଦିନ ବି ଗଲାଣି। ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ 10 ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ବଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଳି ଓ 51 ରନ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳକୁ 1-1ରେ ଶେଷ କରିଛି। ନମ୍ବର 30 ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ତ୍ରିଷା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ କାଂସ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ତ୍ରିଷା ଜଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅଭିଯାନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ଯୁଗଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଚୀନର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଡ଼ି ତାନ୍ ନିଂ ଓ ଲିଉ ସେଂ ସୁଙ୍କଠାରୁ 21-18, 13-21, 8-21ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି। 70 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ତ୍ରିଷା ଗାୟତ୍ରୀ ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ବି ଚୀନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।